Hello, maayong adlaw. Welcome to another VO. So another panos ka video nga kinahanglan i-upload to clean up. And of course, we remember the devastating death that happened in our city way back 2021. So in short, this videos is almost 3 years old na sa ako ang phone storage. Yes, anyway, so today magdala ta og relief food or relief pack para sa isla. So we are going to isla sa Kauhagan. So I'm not sure if you are familiar or you ever heard Kauhagan, but kung nakainan haping mo diri, makadungog mo ani nga isla. So this is where the Kauhagan Island. So adto ta padong. And this relief operation wouldn't be possible without the Rafi. So, daghang kayong salamat sa Rafi no for allowing us to volunteer. And of course, thank you Sir Joel and Ate Jacel for recommending us to be part of this. And yes, guys, last December 30, 2021, this is the effect of Typhoon Odette diri sa isla. So, sa inyong makita, medyo affected jud ang mga ubay-ubay nga balay. Na yung mga balay nga wala na jud atop, na nga tumba, even na palid yun, mga kahoy, na upaw, na ay mga ubang kahoy nga natumba, and uban ni bend down. So, with this one, grabe jud ilahang, makaingon ka, grabe ha siguro sa ilahang sakripisyo or grabe silang giagian ani nga time no kay kung ang mga tao sa syudad grabe pulog effort mangita og generator, mangita og tubig para mainom or even maluto, mahugas, maligo. So how much more these people nga naa sa isla unsaon nila pagpangita og generator para makakuryente sila, asa sila makapangita og mainom nga tubig, 'di ba? So grabe kita taga syudad no, daghan kita reklamo but imagine kung kita ang nasa lugar no. Good thing kita kay we are blessed kay makapangita patag hotel nga makatulgan nga naay kuryente, maka aircon, makaligo, and then naapay mga sapa sa bukid nga pwede dadon ang mga bulingon para makapanglaba. But yes, anyway, so after atong mission nabuhat. So after na to atong pamanghatag relief, so niuli na sad ta dayon, wala ta nagdugay-dugay o wala ta nagpangit-ngit kay of course again ang panahon is dili pa siya ingon ana ka nindot, grabe pa kayo kabawd like kusog jud kayo ang bawd ani nga time. And ana siya for in remembering the Typhoon Odette, especially today nga 101 medyo lain sa panahon. Maybe continue to keep safe everyone. So amping ta and ampo ta kanunay. And as the Christmas is approaching, we also remember that Jesus is the main reason for this season. Okay, so that's all for today everyone. Till our next VO. Have a great day everyone. Buyers.